Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Just People. I am Leens. Hana. And I'm Shandy. आज किसी ने कोई ड्रामा तो नहीं देखा? रोज देखते हैं। सोच रहे थे कि हम आप लोगों से डिस्कस करें कि जो हमारे टीवी के ऊपर ड्रामाज आते हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोचने वाली हैं. आई डोंट नो आप लोग वो देख के सोचते हैं या नहीं. और हम उस टॉपिक के ऊपर आज ज़रा बात करना चाह रहे थे कि क्या हम लोग अपने ड्रामाज में दिखा के स्लोली, जैसे स्लो पॉइजनिंग होती है ना, उस तरह आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ को इंस्टिल किया जा रहा है कि ये सब कुछ नॉर्मल है. जैसे कि शादी के बाद मियाँ का किसी और लड़की को पसंद कर लेना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाना, शादीशुदा औरत को मियाँ का दोस्त या अपना बहनोई पसंद आ जाना, या सिंगल लड़की को अपना बहनोई पसंद आ जाना. We are headed we need to stop and we are headed in a very wrong direction. मुझे ऐसा और लगता अब है. देखा गया है कि ऐसे ड्रामों का जो मतलब टेलीकास्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि एवरी अदर ड्रामा इज बेस्ड ऑन दिस. एंड आई थिंक लोग जो है अब प्रॉब्ली इम्यूनाइज तो हो गए उस चीज़ से कि नहीं अब तो यही आएगी तो हमने यही देखना है. मैं बिल्कुल सॉरी टू से ड्रामास देखना मैंने छोड़ ही दिए, क्योंकि जो चैनल आप फ्लिप करते हो उसमें हर औरत रो रही है. सास को एक बहुत ही बुरी चुड़ैल टाइप की औरत दिखाना और ससुराल को बुरा ही दिखाना. तो हम क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं उन लड़कियों के ऊपर जो न्यू जनरेशन एग्जैक्टली. और हम क्या दिखा रहे हैं कि आपके साथ शादी आप होके जाएंगी तो या तो आपको जला के मार दिया जाएगा. या मैं मानती हूँ कि ड्रामा सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जो हो रहा होता है उनकी रिफ्लेक्ट करता है. ड्रामास में बताया जाता है कि उसमें क्या हो रहा है. कोई ना कोई स्टोरी, किसी ना किसी की ड्रामे की स्टोरी, किसी ना किसी की कहानी ज़रूर होगी. क्या हम अपनी सोसाइटी में सिर्फ बुरी ही चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके और हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं? इज माई क्वेश्चन. अच्छा, बट द होल थिंग इज कि एक ड्रामा होगा, बड़ा मजे का स्टार्ट होगा, एंड देन in the middle they'll start elongating it. एक अगर इसने इसका कप उठाना है तो इसमें 3-4 एपिसोड्स वैसे ही गुजर जाता है. अच्छा, by the end when the drama should end nicely they just blow it up. उसके ना सर होता है ना पैर होता है. वो जिस तरह GOT के साथ हुआ था. They just I don't know who these people are, whether they have gone to some school to study drama script writing. I don't think so. I think वो ऐसी होती आ जाती है कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. अच्छा, कोई कुछ भी लिख देगा. हाँ, कुछ भी लिख दो. अच्छा, आपने मतलब come on यार, give us a break. The sort of things you people show कि औरत कितनी मजलूम है. नहीं, मजलूम नहीं और चालाक भी है. They are being beaten up, throttled, slapped, kicked, pushed. नहीं, वो कुछ कह नहीं रही आगे से. हाँ, अब वो कुछ नहीं कह रही. आओ मुझे मारो. लेकिन दो आई डिसएग्री. दो किस्म के लोग दिखाए जा रहे हैं. एक दिखा रहे कि औरत बहुत ही मजलूम है जो मारे खा रही है, थप्पड़े खा रही है, और एक दिखा रहे कि वो इतनी चालाक और खराब और इतनी गंदी कैरेक्टर की है, कनिंग, एंड वो जादू भी कर रही है और वो 2 लोगों की शादी तोड़वा रही है. जादू तो मतलब Why are we as a society headed in that direction कि ये चीजों को नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है? नॉर्मल शादियां क्यों नहीं दिखा सकते अगर आपने शादी जरूर दिखानी है ड्रामा? I was watching this drama and my little kid, she's 10 and she's watching it. और each channel that I flip उसके ऊपर एक औरत रो रही है, दूसरे थप्पड़ पड़ रहा है, एक को धक्का पड़ रहा है, एक के साथ वो ऐसे ऐसे करके ना वो बातें हो रही हैं. तो bloody hell. अच्छा, so she goes like she's like, you know, she looked at me, what is this? When I looked at her and I said, "Bicha, this is just drama, made up things." तो उसको मुझे नहीं बच्चे, आपने ऐसे नहीं होना. when you grow up, when you have a house to run and everything, आपके relationship ऐसे नहीं होगा. No one has the right to touch you. No one has the right to slap you, kick you, or do anything, murder you. नहीं, I think अब ये ड्रामों को भी रेट कर देना चाहिए 18+. Of course, और रेट करना बहुत जरूरी है. रेटिंग के एक्टर्स यार, हमारे एक्टर्स, उनको कहना चाहिए नहीं. हाँ, we will not. अगर किसी सीन में औरत के पास उस पे हाथ उठाने का सीन है या उसको थ्रॉटल करने का सीन है, उसके बाल खींचने का सीन है, तो उसको कहना, एक्टर को कहना चाहिए. Even verbal abuse. और प्लीज शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करना छोड़ दें. मत करें. ये शादियां तोड़वाता है. लोग समझते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है. ऐसे बहुत लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनके बहुत
زیادہ امپریشنیبل مائنڈس ہیں, یعنی کہ وہ ہر چیز کو سوک اپ کر لیتے سوک کرتے ہیں اپنے, Sponge کی طرح. ایگزیکٹلی Yeah. سوک کر لیتے ہیں, اور آئی تھنک یہ بہت غلط ہے اور اس کو ہمیں روکنا پڑے یہ گا. وہ والے مائنڈز ہیں جو کہ مولانا طارق جمیل کا وہ بیان نہیں سوک اپ کریں گے, مگر اسٹوپڈ قسم کا ڈرامہ ہوگا وہ سوک اپ کر لیں گے. ایگزیکٹلی. because it's popular and maybe because some their favorite actor is acting in that بالکل. drama. نہیں یار, یہ لیکن script اس- writers should be ashamed of Yeah, themselves, بالکل. and our وہ- actors should be ashamed of themselves for taking money Hmm. to be like that to a fellow actor. And drama کیا ڈرامہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ از supposed to do something good for you in your society. آپ کی اصلاح بھی کرے نا. ہاں, بالکل. entertain مگر آپ کرنے کے اپنے ساتھ ساتھ. آپ اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو کوئی اور ہی رستے پہ لگا رہے ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی تھپڑ مارے, آپ کو کوئی لات دے, in your it's okay. A man should do that. اور آپ اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹے, اگر تمہیں اپنا بہنوئی پسند آ گیا ہے, اپنی سگی بہن کا میاں, میں نے خود دیکھا ایک ایسا ڈرامہ, مجھے میرے دماغ سے نام نکل گیا, چلتے پھرتے جلن نام تھا, کہ جی آپ اپنی بہنوئی کے ساتھ, آپ کا بہنوئی کیا ہوتا ہے, پسند آ سکتا ہے آپ کا بہنوئی, آپ اپنی بہن کا گھر, آپ اتنے ایول ہیں کہ آپ اپنی بہن کا گھر خراب کر سکتے ہیں. ایک ڈرامے میں آئی سویئر سسر اپنی بہو کو پسند کر رہے تھے. مطلب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس بیکاز دس از وی آر ہیڈڈ ٹورڈز ڈسٹرکشن آف آور سوسائٹی. ہمارے یسٹر ایئرس کے ڈرامے اتنے اسٹرانگ ویمن مطلب اورینٹڈ ڈرامے تھے. حسینہ معین جیسی رائٹرز جو دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ان کو جنت بخشے, بہت اچھے ڈرامے لکھتی. تنہائیاں جیسے ایک ڈرامہ تھا, اس میں شہناز شیخ نے اتنی اسٹرانگ وومن, آلدو آئی مین یس اس میں اس کے پیرنٹس نہیں رہتے اس دنیا میں اینڈ she is like struggling to get the house back that her dad built for them. اور کس طرح وہ محنت کرتی ہے اور فیکٹری کی اونر بنتی ہے. مطلب اتنا اسٹرانگ ویمن کو دکھایا ہے اس ڈرامے میں, ہر قسم, مطلب ان کی خالہ کو بھی اور بہن کو بھی. لیکن آج کل ہر عورت جو ہے وہ مظلوم ہے, یا تو وہ رو رہی ہے, یا وہ پٹ رہی ہے, یا وہ جلائی جا رہی ہے. You're basically desensitizing the population for being treated a certain way. بالکل. ہم اپنے بچوں کو کیوں دکھائیں وہ کہ یہ مارتے ہیں, ان کے مرد مارتے ہیں, یعنی کہ جب تم بڑے ہوگے, تمہاری شادی ہوگی, تو تم اپنی بیوی کو مارو گے تو اٹس اوکے, تھپڑ مار دے گئی, کوئی بات نہیں, اٹس ناٹ اوکے, اٹس ناٹ اوکے. نہیں, اس سے زیادہ غصہ شانڈی اس بات پہ آتا ہے کہ آگے سے عورت ریئیکٹ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے ہاں مجھے تھپڑ مار رہے ہو تو پلیز مارتے رہو. آپ اٹھا کے تھپڑ واپس کیوں نہیں مارتے مرد کو؟ ہاؤ ڈیئر آپ مجھے ٹچ کر رہے ہیں, بالکل. ہاؤ ڈیئر آر یو ریزنگ اے ہینڈ آن می. میں کسی کی بیٹی ہوں, میں کسی کی. It is since nobody is treated like this in their everyday lives unless and until وہ اس کا مرد نشائی ہو, بنگی ہو, چرسی ہو, یا کوئی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو, وہ اسی قسم کے مرد آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ اپنے مطلب پورے پاپولیشن کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو مار پٹے گی, اٹس اوکے, صبح دوسرا سورج نکل آئے گا. نہیں, آپ نے یہ چیزیں نہیں دکھانی ہے. اور چینلز پہ ابھی بین لگنا چاہیے جو بھی یہ وائلنس کے سینز دکھائے, اور ان ایکٹرز کو فائن ہونا چاہیے جو کہ اپنے فیلو ایکٹرز پہ ہاتھ اٹھانے کی ایکٹنگ کریں, کیونکہ آپ کو ایکٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو وہ جو جیسے ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تو اس کے نیچے بھی ایک آنا چاہیے ٹکر. پہلے تو آپ ٹکر سے شروع کریں گے, آپ کو یہ جیل ہو سکتی ہے. بالکل. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا نہ مرد ہوتا, نہ مرد کو. ہمیں یہ سوسائٹی کے اوپر بہت گندی ریفلیکشن جاری ہے, اور یہ چیزیں بہت روکنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا خلیل الرحمان صاحب کا, میرے پاس تم ہو. بہت لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا, اپیرنٹلی میں نے بہت تھوڑا سا دیکھا تھا, اور خالی ہو جاتی سو بہت لوگوں نے وہ ڈرامہ دیکھا, اور میں نے صرف کچھ قسطیں اس کی دیکھی تھی, لیکن دا اسٹوری واز ہیڈڈ ان سچ اے ویئرڈ ڈائریکشن کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ جی بہت نارمل سی چیز ہے, کہ جی کوئی بات نہیں, آپ کا افیئر کسی میرڈ عورت کے ساتھ چل جائے تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اور عورت کو اتنا گندا اور کم ظرف دکھایا کہ وہ ذرا سے پیسے والے کو دیکھ کے اپنے ایک سنسیئر پیار کرنے والے میاں کو چھوڑ کے وہ کسی بھی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے. سکھ مائنڈ, ہاں, دس از سو بیڈ, ویری بیڈ. یعنی کہ عورت اتنی کم ظرف نہیں ہے. عورتیں صرف گھر بناتی ہیں جی, اگر اور اچھی عورتیں دوسری عورتوں کے گھر بھی نہیں اجاڑتی. ایگزیکٹلی, گڈ ویمن آر فار گڈ مین. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرے پاس تم ہو کی طرح ایک آج کل آ رہا ہے یار, آر یو واچنگ دیٹ خدا اور محبت؟ Yes, oh my God, my I don't like the actors, so I'm not. You know what?
when I watched this drama तो मेरा जो ब्लड प्रेशर का पारा लेवल इतना ऊंचा हो जाता है. अच्छा, why? Because it shows a boy who has forgotten the whole world now. उसने लड़की के बाबा पे पीछे थूक लिया, अपनी बहन पे थूक लिया, भाई पे थूक लिया. Oh, अच्छा, God. उसको एक इसकी नेबर थी who really loved him, उस पे भी थूक लिया. And जाके उधर यार मतलब And I think the girl doesn't want him. No, she doesn't. she does She's already not. married, I think. Still, Right? उसका भी Move अमर on. गया, उसका भी अमर गया. The drama should have ended at move on. Yeah. And you are teaching your men कि don't give up. पीछे पड़े रहो. मजार में Don't जाके give बैठ up. जाओ. And when they don't get you, throw acid on them हाँ. Oh, and kill them. Yes. When they say no to you, Murder why them. can't you take no for an answer? This drama is pathetic. True. I'm sorry. Actually, True. this is the script truth of our writing needs- society. I'm sorry to say, लेकिन हमारे मर्द हजरात ऐसे ही हो गए आजकल कि हाँ. they cannot take no for an answer. तो किरण्स बनते जा रहे हैं. They cannot take no for an answer. Yeah. और वो उनकी ईगो इतनी छोटी है कि वो इतनी Oh. जल्दी हर्ट होती Oh है my God. कि oh my God, I mean you just you're You want to baffled. see hurt egos? Just go in the comment section of any Oh, God. Facebook page जिसके ऊपर वो जो ARY ट्विटर क्या पेज, था. इवन इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मैगजीन्स वाले जो है जो अब कुछ भी लगाते हैं, उसके नीचे अगर आप लोग उसके उनके comments कमेंट्स पढ़ने पढ़े हो. तो ये एक हमारी सोसाइटी का माइंडसेट Oh my उसके God. ऊपर रिफ्लेक्ट होता है जो आप It's देख के scary. कहोगे इट्स It's स्कैरी. scary. I think बेहतर ड्रामे जैसे दुर्र शवार था, हम दुर्र टीवी पे शवार मुझे बहुत याद है खूबसूरत ड्रामा इतना था, प्यारा बिल्कुल। ड्रामा था दुर्र शवार कि मैं वो 2 दफा देख चुकी हूँ. और अगर आप में से किसी ने दुर्र शवार नहीं देखा, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल और अ वुमन, यू नो हमारा अगर आप शो देख रहे हैं तो दुर्र शवार मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ सबको कि दुर्र शवार जरूर देखें. और ऐसे और Have you- बहुत नहीं, dramas Did हैं. you people see Dil Na Umeed तो नहीं? हाँ, मैंने नहीं देखा. Yeah, it was really good. It अच्छा, was okay. on women It was, trafficking, yes. about women trafficking, Oh, and nice. I am surprised कि it did not get any ratings. Oh, wow. क्योंकि उसकी people- जगह it was मैं the मुझे truth. विदाकर को इतनी रेटिंग्स मिल रही हैं जिसमें हाँ. सास ससुर नंद जला देती है बहू को, हाँ. बच्चा मार देते हैं उनका अच्छा, unborn. this drama was beautiful. बहुत अच्छा ड्रामा था. It बहुत. was shot in a non-glamorous बिल्कुल. way. एक और ड्रामा जो मैं व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगी इज आजकल आ रहा है आखिर कब तक. अच्छा. It is a beautiful drama. It's made by Hum TV and उस पे आता है every Monday 8 o'clock. Very nice. और इतना ये हम टीवी ने जबरदस्त. हमें बिल्कुल पैसे नहीं दिए हमको प्रमोट करने के लिए. नहीं, ये दिल की बात हम लोग बता रही हम है. लोग बस मेंशन इसलिए करें ताकि आप लोग फॉलो करें वो ड्रामा. Yeah. आखिर कब तक बहुत अच्छी उसकी स्टोरी लाइन है, साफ सुथरी, उसमें कोई औरतों को मारम पीटी नहीं. हाँ, उसमें दिखाया है कि किस तरह सप्रेस किया, बट हाउ वुमेन आर डीलिंग विद इट. यू नो, हम अगर कोई story भी हो ना, प्रॉब्लम मतलब बता रहे हैं तो उसका solution सोल्यूशन भी भी हो. बताएं. ये नहीं है कि Exactly. 100 एपिसोड पे जाके तो उसको सजा मिल रही है. That's my point. Yeah. You know, there should be a solution to a problem. अच्छा, your father-in-law following you around. अच्छा, this is how you solve a problem. हाँ. उसको कोई legal advice दे दे, उसको कोई ऐसी बिल्कुल. solution दे दे ताकि वो उस चीज से निकल आए. How to come out of a problem. ये सिर्फ आपने वो नहीं दिखाने के now you know she's getting Harassed or, हाँ. and raped and बस उसको बस क्या हो गया. नहीं, उस लड़की को उस situation से निकालना सिखाएं. The script writers should have studied law as well, family law, ताकि उनको चीजें दिखाएं so that they are not the downtrodden and the maimed people of our society. नहीं, और ये जो एक स्टेटमेंट आ Educate. जाता है ना कि लोगों को यही पसंद है, भाई आप जो लोगों को दिखाएंगे वो उनको पसंद आएगा. हाँ, वो कोई आप आपको- अच्छी चीज दिखाएं. Exactly. तो वो अच्छी चीज देखेंगे, अप्रिशिएट Yeah. भी करेंगे. आप औरतों को एम्पावरमेंट के लिए भी ड्रामाज आप बना सकते हैं. बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं. कुछ अच्छा नहीं है दिखाने के लिए. क्या हर औरत जो है वो पीर फकीर पे जाती है और अपनी मियाँ के ऊपर जादू कराती है? क्या हर औरत जो है वो तावीज करवाती है कि जी मेरे मियाँ की जुबान, हाँ, कि मियाँ की जुबान बंद हो जाए, तुम या मेरे महबूब बन जाओ. इट्स नॉट ओके Oh my टू डू God. दैट. It's stupid. Yes, it's stupid. और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आई डोंट नो, हम एक आवाज़ ही उठा सकते हैं, हम एटलीस्ट 3 लोग. लेकिन इसके लिए जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए. और ताकि ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में नहीं, ये एक बहुत गंदी चीज़ है जो अपनी जड़ें बिल्कुल अंदर गाड़ती जा ये रही बहुत है. बड़ी जिम्मेदारी है चैनल्स की भी जो कि जी. ड्रामाज आपको प्रेजेंट कर रही हैं कि भाई एक सर्टेन एक लिमिट होनी चाहिए कि यार ये आपने दिखाना है और ये नहीं. बिल्कुल. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. आप लोग बड़े मज़े से हमारी बातें सुन रहे हैं. आई होप मज़े से ही सुन रहे हो. चाय का कप आपके पास हो. और कीप वॉचिंग एंड यू नो आई से थैंक यू. हाना सेज थैंक यू. Thank you.
And Leena Thank you says so thank much. you. And for watching the show. Yeah, subscribe Please and like. and also press the bell icon. Yes. Khudafis. See you guys. See you. Bye. Bye.